बलरामपुर नामक गोटे गाँव में शिवा नामक जड़े चाषी निज स्त्री अंजलि पुओ किशन आउ झियो मीनू सहित रहुला। प्रथमे प्रथमे सेमानंकर संयुक्त परिवार थिला, किंतु एबे समस्ते अलगा होई सारिथिले। घरर अवस्था मध्य प्रथम परि एबे नथिला। चाषबासरे विशेष किछि आमदानी हेउ नथिला। अलगा होई जिबा परे बलद पर्यंत गाँर जमीदार पाखरे बंधा पड़िथिला। माँ मध्य सेमानंक साथीरे रहुथिले। झियो मीनूर बाहागर 2 दिन मात्र रहिथिला। बाहागरर दिन मध्य आसी पहुंचिला। चारिआडे गहल चहल लागी रहिथिला। आउ संध्या बेले बाहागर पई मंडपरे समस्ते पहुंची जाइथिले। ठीक समय रे बरजात्री मध्य आसी पहुंचिले। मंडपर गोटी अगणारे मीनू नुआ बहुटी साजी बसिथिला। ता आखि सामनारे आगकू आसीबाकू थिबा दिन गुड़िक भासी जाउथिला। बाहागर चलिला आउ मीनू मथारे सिंदूर पिंधिला। अनूप जी की तार बर ताकू कणई कणई सबुबेले चाहुथला। आउ सेतेबेले हठात मीनूर हबाकू थिबा ससुरंकर भारी स्वर गुंजी उठिला। ए बाहागर को मु जमारू भी मानु नाही। पुओ जल्दी उठ, आमे एठू चली जिबा। आमे आगुरु भी कहितलु जे यौतुकरे आमकू 2 जोड़ा बलद दरकार, किंतु तमे माने पर्यंत बलजर प्रबंध करि पारलनी। शिवा निजर पगड़ी बाहर करी तांको चरण तळे रखिदेला। गिरीश बाबू, मोर इज्जतर टिके तो सम्मान रखंतु। मु जेमिति सेमिति करिकी आपनका लगी बलदर प्रबंध करई देबी। मते आउ किछि दिनर समय दियंतु। एते दिन समय देली से कोन किछि कम थिला? अरे आमर भी ए समाज रे किछि इज्जत अछि। आमे गाँ लोकंकु की मुह देखेइबु? एबे तो मो झियो सिंदूर पिंधि सारिची, आउ बाहागर भी सरी जाइची। मु कोनोसी मते बलद मानकर प्रबंध करूची। आपण बाहागर विदायर व्यवस्था करंतु। किंतु गिरीश तांकर टिके भी कथा सुनिले नाही। आउ निज पुओ को गाली करी कहिले, अरे तू कोन मो कथा सुनि पारलुनु? जल्दी उठ। बापा मु उठुचे, टिके थय धर। बर नुआ बोहू को सेठारु न नेई चली गला। मीनू कांदी कांदी अवस्था बेहाल होई सारिथिला। मो बापा मांकर ये केमितिका असहायता। गोटिए पटे तो निजे झियो को देबे, आउ आरे पटे से माने को बेयान इच्छा पूर्ण करिवे। एमिति 2 दिन बीतीगला। पूरा घरे नीरवता छाई रहिथिला। अंजलि मध्य मीनू को यौतुक बाबदरे दबाकु थिबा जिनिस गोटे घरे रखी देइथिला। समस्ते मन दुखरे सेइठी बसी पड़िले। शिवा आउ किशन कथा हेउथिले। मीनू गाधेई सारी छातको निजर चुटी सुखेइबाकू जाउथिला। सेतेबेले ता कानरे सेमानंक कथाबार्तार किछि अंश सुनिबाकू पाइला। से कबाट बाहरे सेमिति छिड़ा होई रहिला। ए हारटा देखिबाकू केते सुंदर। ए हाररे केते सुंदर कारीगरी हेइची। जदि प्रथमरु याकू देई दिथांतु ताहाले आमे बलद आनी देई थांते। मीनूर ससुर घर लोकंको मुह तो सेतेबेले बंद हेई जाई थांता। झियोटा अमर ता ससुर घर चली जाई थांता। हेइटी सुण, केवल ए 2टा जिंस तो मो पाखे रहि जाइथिला। याकू मो मो पिल्ला मानक पई जत्न रे रखिथिली। बाकी मोर सब गहना तो चाषबास काम रे चली गला। मो द्वारा एबे एगुडा को आ दिया जाई परिबो नाही। ठीक अछि, जेमिति तुमरो इच्छा। एई हारटा तो आम वंशर हार। मु घरर बड़ बोई होइथिबारु एई हारटा मते मिलिथिला। अंजलि, तमे ए हार को मीनू को देई दियो। आम मीनू को ए हारटा बहुत मानिबो। ना ना, एई हार को मु मीनू को देबिनी। से आज नहले काली निजे ससुर घर को चली जिवो। आम पूर्व पुरुषंकर एई संतकटा घर बाहर को चली जिवो। एई हारटा मु मो बोहू को ही देबी। मीनू जेतेबेले ए कथा सुनिला ता मन पूरापूरी मरी गला। माँ तो मते गोटे झटकारे पर कर देला। एबे तो घर को बोहू आसीनी, आउ एबे ठुरु सी मोठू बड़ होई गला। चाल माँ, बहुत भलो हैला। कम से कम मो माँ तो सेमिति नुहे जे निज झियो पई घरर शांति हरई दिए। जाउची, टिके मो ताको देखि आसीबे। तापरे मीनू कबाट खोली देला। अरे तमे माने समस्ते एठी बसिछ? मु सारा घर खोजी आसिलेनी। आस झियो, मो पाखको आसिकी बस। ए कंकणटा मु तो पई बंचेकी रखिची। माँ, किंतु ए कंकणटा तोर सबुठु प्रिय कंकण। सब बाहागर आ पर्वपर्वाणी तुआको पिंधुचो। मु ए कंकण को केमिति नै परिबे? हाँ, ए कंकण मोर अति प्रिय बोल तो निज झियो को देउची। आउ सेतेबेला पर्यंत किशन कूदी पड़ी माँ हाथरू से कंकण को नहीं आसिला। कौन माँ, मु कोन तोर गेला पुओ नुहे? गोटे माँ पाए तार सबु संतान निज जीवन ठू अलिकी अटे। किंतु झियो मान को अन्य घर को जीवाकू हुए ना, सेथिपाई निज कलिजा ऊपर पत्थर रखिबाकू हुए। तू तो मो आखि सामने सब बेले थिबू। माँ, जदि कथा एमिति ताहेले मु भी कलिकता जाइकी चाकरी करिबी।
ଆରେ କେବଳ ଏଇ କଙ୍କଣ ପାଇଁକି ତୁ ଚାଷବାସ ଛାଡ଼ିକି କଲିକତା ଚାଲିଯିବୁ? ମା, ତୁ ତ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ଏଇ କଙ୍କଣ ତୋ ମାର ସନ୍ତକ ବୋଲି। ଏଇ କଙ୍କଣକୁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଠୁ କେହି ବି ଅଲଗା କରିପାରିବେନି। ଝିଅଲୋ, ତୁ ବି ତ ମୋର ଗୋଟେ ଅଂଶ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ମା ଶରୀରର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ତତେ ମୋ ଠାରୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଅଲଗା କରିପାରିବିନି। ଆଉ ନା ତ ତୁ ମୋ ଲାଗି କେବେ ପର ହେଇଯିବୁ। କିଷାନ ଯଦି ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବ ତାହେଲେ ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ଅଂଶ। ଏହା ଶୁଣିକି ମିନୁ ମାଆକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। ମୁଁ କୋଉଠି ଅଲଗା ହଉଛି? ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଇଗଲି ମା। ମିନୁ ଏବେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ହାକୁଟି ଭରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ଉଦାସ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାତି 2ଟାରେ ଶିବାର ନିଦ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ପାଖ ରୁମ୍ରେ ମିନୁ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା। ଏ ଅଞ୍ଜଳି, ଉଠ, ଦେଖ ଏ ସେପଟ ରୁମ୍ରେ ବୋଧେ ମିନୁ ଆମର କାନ୍ଦୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ସେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ଆପଣା ଛାଏଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିଗଲା। ଜେଜେମା ନାତୁଣୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ସେ 2 ଜଣ ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ଝିଅଲୋ, ତୁ କୋଉଥିପାଇଁ ଏତେ ଡରୁଛୁ? ତୋ ବାପା ଯେମିତି ବଳଦ ମାନଙ୍କର ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବେ, ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। ୟା ପରେ ତ ସମସ୍ତେ ତୋର ସେଠି ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେବେ। ଏତେ ଯଦି କାନ୍ଦିବୁ ତାହେଲେ ତୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଜେଜେମା, ସେମାନେ ତ ବଳଦ ପାଇଁ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଆଶା କରିପାରିବା? ଝିଅଲୋ, ଝିଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନିଜ ବାପା ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ଆଗରୁ ଅଜଣା ଅଶଣା ଥାଏ ସିଏ ନିଜର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଝିଅମାନେ ନିଜର ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିକି ଶାଶୁଘର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ସମ୍ପାଦନ ହେଇଥାଏ? ସିଏ ତ ସମ୍ପର୍କର ଭଣ୍ଡାର ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜେଜେମା, ମୁଁ ସବୁ ଏକୁଟିଆ କରିପାରିବିନି। ତାହେଲେ ତୁ ଏକୁଟିଆ କୋଉଠି ଅଛୁ? ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ତୋ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ନା ଜେଜେମା, ସେମାନେ ଯଦି ଏତେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନଥାନ୍ତେ। ପ୍ରତି ଚାଷୀର ଏଇଟା ହଉଛି ଘର ଘରର କାହାଣୀ। ସିଏ କିଏ ନା କିଏ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ। ସେଇଟା କ'ଣ ନୂଆ କଥା? ଦେଖିବୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ତତେ ନବାକୁ ଆସିଯିବେ। ସେତେବେଳେ ଶିବା ଆଉ ଅଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମିନୁ ମାଆକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ପୁଣି ଥରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଝିଅଲୋ, ତୁ ତ ପାଠଶାଠ ପଢିଛୁ, ତୁ ଥୋଡ଼ି ନା ଆମ ଭଳି ଅପାଠୁଆ। ନିଜେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳେ, ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। ଏବେ ସେ ମାହୋଲ ଟିକେ ହାଲକା ହେଇସାରିଥିଲା। ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ ବିଦାୟ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି। ପାଲିଙ୍ଗିରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଲି ସେତେବେଳେ ଏପଟକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ତ ପୁଣି ସେପଟକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସବୁ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ପାଲିଙ୍ଗିରେ ବୋହୂ ବସିଛି ନା ମାଙ୍କେଡ଼ି ବସିଛି। ମିନୁ ଏବେ ହସି ହସି ବେଦମ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ମିନୁ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ଘର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ମା, ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ? ବୋଧେ ଟିକେ କ୍ଷେତ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବେ। ସେତେବେଳେ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଧୂଳି ଉଡୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କାନରେ ବଳଦମାନଙ୍କର ଘଣ୍ଟିର ଆୱାଜ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ଯେ? ଆମ ବଳଦ ଗୁଡାଙ୍କୁ ସେ ଜମିଦାର ଠାରୁ ମୁକୁଳେଇ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ହେଇଠି ଦେଖିଲ ଆମ ବଳଦ ଗୁଡାଙ୍କୁ କି ଦଶା ସେମାନେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଜଳି ବଳଦ ଜୁଣିକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ମିଳିଲା? ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ ଟାଙ୍ଗରା ହୋଇକି ପଡିଥିଲା ସେଇଟାକୁ ସେ ଜମିଦାର ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପକେଇଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ତାକୁ ମୁକୁଳେଇ ଆଣିବା। ଏବେ 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ଆମ ଝିଅର ବିଦାୟକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବା। ମିନୁ ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସଂସାର ଏଇ ନିରୀହ ବଳଦ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ସେ ଚାହିଁକି ମଧ୍ୟ କିଛି ବି କରିପାରୁନଥିଲା। 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଗଲା। ଆଉ ମିନୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।